ye naaninan min bɛ se ka dimi wuli o ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ joli sira ninnu bɛ dɔgɔya ou bien joli tɛ taama ka ɲɛ donc ka duloki seerelenw don ou bien ka sigi ka mɛn sigilen bɛ yɔrɔ kelen donc o bɛ na ni joli tɛ circuler ka ɲɛ o bɛ se ka na ni dimi wuli ye sabu aw ni sɔgɔma Mali Santé Agence kanubagaw an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan n'o ye kɛnɛya bulo ye kɛnɛya bulo ye jɛmukan ye jɛmukan min kɔnɔna na ani kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛna sigi ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kɛnɛya matarafaliko ɲuman o kan walasa ka kɛnɛya ɲuman ko matarafa f'an k'an yɛrɛ tanga ka bɔ banaw ma walasa k'an yɛrɛ tanga ka bɔ banaw ma f'an k'olu ɲini k'olu dɔn o de la bi an bɛna kuma bana kan bana min ka ca an senkɔrɔ bi na n'an b'a fɔ ale ma ko koloci ni nanzaraw b'a wele ko drépanocytose walasa ka lafaamuyali ɲuman ko di aw ma an y'a senfa biribiri ka se centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose o kɔnɔna na ani kɛnɛya tigilama min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka lafaamuyali ɲuman di aw ma koloci bana kan o de ye docteur Abubakar Alioune Touré ye docteur Touré an bɛ fɛ i k'a fɔ an ɲɛna dakuruɲa damadɔ la mun de ye koloci bana ye yala tɔgɔ wɛrɛ b'a la an ka todunkan na min tɛ koloci ye wa a ni ce aw ka ɲininkali la donc aw ni ce fana aw ka nali la ka na ɲininkali la an bɛ aw ka lajɛlibagaw bɛɛ fo donc bana in a mɛnna effectivement o b'a wele ko koloci mais bamanankan kalannaw y'a yira k'a fɔ ko bana in tɛ kolo la comme bana in tɛ kolo la a bɛ joli de la donc bana in bɛ wele ko jolici bana pour que ka bɔ koloci tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi jolici bana parce que bana bɛ joli de la jolikisɛ dɔ de bɛ yen o de bɛ fari la min bɛ kɛ fari bɛ kɛ bilenman ye tubabukan na u b'a fɔ globule rouge o jolikisɛ de dilannen tɛ ka ɲɛ donc jolikisɛ bɛ to ka ci n'a cira a bɛ to ka yɛlɛma n'a yɛlɛmana a bɛ se ka jolisira ninnu datugu donc ni jolisira ninnu datugura joli tɛ se yɔrɔ min na fari la dimi bɛ wuli o yɔrɔ fɛ comme kolo ninnu ani kolotuguda ninnu olu ka jolisira de ka dɔgɔ ka tɛmɛ fari yɔrɔ tɔ kan dimi bɛ teli ka wuli o fɛ donc a ka dimi fanba bɛ wuli ni kolodimi de ye ani bɛ kolotuguda dimi o de la mɔgɔw tun b'a wele ko koloci mais bana yɛrɛ tɛ kolo la a bɛ joli de la. docteur Touré an bɛ fɛ k'a dɔn yala taamasiyɛnw bɛ yen nɔ taamasiyɛnw bɛ jolici bana yira. Effectivement taamasiyɛn dɔ bɛ yen donc bana in a ka ca a bɛ daminɛ depuis a tigi denmisɛnnama o ko denmisɛnnin fitinin depuis kalo 3 ou bien kalo 6 o waati de a bɛ daminɛ n'a daminɛna a bɛ daminɛ ni bolo ni sen ninnu olu de bɛ funu yɛrɛ ma a bɛ dimi ka funu donc n'a dimi wulila ka funu a bɛ farigan bila den na donc généralement o de y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye comme n y'a fɔ cogo min na fana jolikisɛ ninnu fana bɛ to ka ci n'a cira a bɛ ni jolikisɛ caman cira ɲɔgɔn fɛ a bɛ na ni joli dɔgɔya ye donc joli dɔgɔya fana y'a taamasiyɛn dɔ ye u b'a fɔ ko anémie donc joli dɔgɔya b'a tigi minɛ u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joli bɛ k'a la kalo 2 kalo 3 joli dɔgɔya fana bɛ na tuguni donc o fana y'a taamasiyɛn dɔ ye a taamasiyɛn sabanan o ye ni jolikisɛ caman cira min bɛ bɔ jolikisɛ la o ye nɛrɛmuguman de ye donc o bɛ taa sigi ɲɛda la donc ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye donc u b'a fɔ ko caman b'a fɔ ko sayi ka sɔrɔ o tɛ o ye bana yɛrɛ taamasiyɛn dɔ ye donc taamasiyɛn naaninan o ye waati bɛɛ farigan bɛ den minɛ u b'a wele ko infection donc a tigi den bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko pali b'a la ou bien u b'a fɔ ko typhoïde b'a la o b'o furakɛ antibiotique ou fɛnw bɛ d'a ma mais kalo 2 kalo 3 ou bien kalo 1 o farigan kelen bɛ segin ka na tuguni donc farigan bɛ to ka tugu ɲɔgɔn kɔ ou bien joli dɛsɛ bɛ to ka tugu ɲɔgɔn kɔ ou bien bolo ni sen ninnu bɛ funu u yɛrɛ ma donc n'o taamasiyɛn yera den na min bɛ kalo 6 ou bien kalo 3 ou bien hali san 1 o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka kɛ jolici taamasiyɛn donc o la fo ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa joli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana in tɛ n'o de don o nɔ tɛ. an ka lafaamuyali kɔnɔna la an y'a faamuya k'a fɔ bana caman bɛ yen nɔ olu sɔrɔ cogo la kɔnɔnen don i n'a fɔ n'a ye pali ta k'a lajɛ ale bɛ sɔrɔ soso fɛ soso musoman fɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn jolici bana in a bɛ na cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di. jolici bana in o ye tiɲɛ bana de ale ta ye tiɲɛ de ye donc den b'a sɔrɔ fa ani ba fɛ donc ni bana yera den na o kɔrɔ ye ko bana in a taamasiyɛn bɛ fa fɛ a taamasiyɛn bɛ ba fɛ ou bien i b'a sɔrɔ fankelen bana bɛ fankelen na o kɔrɔ ye ko fa man kɛnɛ donc bana bɛ fa la mais i b'a sɔrɔ a taamasiyɛn fana bɛ ba muso la donc pour que den ka bana sɔrɔ il faut que bana in ka sɔrɔ a fan fila bɛɛ la donc tiɲɛ bana de don.
est-ce que fɛrɛ talen no bibi na Mali kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ walasa ka joliti bana k'o kɛlɛ ka wanga jamana kɔnɔ? Fɛrɛ minnu talen do jolici bana kɛlɛli la, o fɛrɛ fɔlɔ o ye yan centre joli. Donc centre kɛnɛyaso de do min sigilen bɛ jolici bana ɲɛɲinini ani kɛlɛli kama. Donc ani jɛkulu min bɛ sigilen do min bɛ o bana in kɛlɛ, o b'a association, o b'a fɔ association malienne de lutte contre la drépanocytose. Donc an n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka to ka mɔgɔw kunnafoniw di, ka mɔgɔw ladi pour que ka bana in ka se ka ɲɛ dɔn ani bana kunbɛ cogo ka se ka ɲɛ dɔn. Maintenant centre la yan en plus de ça an bɛ mɔgɔw fana banabaatɔw fana lajɛ ka fura dɔw k'u la ani en même temps olu fana bɛ ladi pour que u kana denw sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye. An ka ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko furuɲɔgɔnya ko o kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka joliti bana ko o banakisɛ jɛnsɛn. Yala Mali kɔnɔ yan dugu bɛ yen nɔ joliti bana in ka ca dugu minnu na o Bamakɔ yan kin bɛ yen nɔ a ka ca kin minnu na? Mali la n'i ye Mali population ta, donc Mali bɛɛ ta, n'i ye mɔgɔ 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 12 bɛ yen ni bana taamasiyɛn b'o la. Donc o kɔrɔ ye ko o mɔgɔ ye min bɛ se ka bana yɛlɛma a den na, donc n'u furula ɲɔgɔn ma. Mais o 12 o ye b'a fɔ ko moyenne, donc o national. Mais effectivement région dɔw bɛ yen effectivement olu ta ka ca. N'i ye Kayi ani Mopti région ta i b'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 15 fo mɔgɔ 20 a bana taamasiyɛn b'o la. Maintenant mun y'a effectivement yira fana ko bana in ka ca olu région na ka caya parce que balima furu ka ca yen kosɛbɛ. Parce que ni bana in tiɲɛ bana de do, donc n'a bɛ par exemple n'i y'a ta n'a bɛ ne la sisan, donc n'a taamasiyɛn bɛ ne fɛ yen o kɔrɔ ye ko ne y'a sɔrɔ ou bien fa ou bien ne b'a fɛ yen, donc o kɔrɔ ye ko ne balimamuso ou bien ni dɔgɔnin ou bien ni ne dɔgɔnin ou bien ni ne dɔgɔmuso ou bien ne kɔrɔmuso olu fana a bɛ se ka ye a taamasiyɛn b'o la. Donc ni ko n'an ko k'an b'an denw di ɲɔgɔn ma, donc o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka na ni o de bɛ na ni bana ye cayali ye o balima furu fanfɛla la. Mais sisan comme furu yɛrɛ tɛ fɛngɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comme ça, donc o fana a bɛ se ka kɛ o tɛ siya kelen ye, o tɛ bɔ yɔrɔ kelen ye, mais le hasard bɛ se ka kɛ n'u ma joli sɛgɛsɛgɛ kɛ u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ bana taamasiyɛn bɛ yen. Mais a ka ca effectivement yɔrɔ min balima furu ka ca yɔrɔ min na a bana in ka ca o yɔrɔ de la, surtout siya minnu balima furu ka ca yɔrɔ min na. A bɛ fɔ o de la région dɔw bɛ yen ani a bɛ se ka kɛ dugu dɔw fana bɛ yen comme ni balima tant que balima furu kɔni ka ca yɔrɔ la, donc a ka ca Ala fɛ a bana in ka ca o yɔrɔ de la. Yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kolotibagatɔw bɛ taa jɔ maa joli la Mali kɔnɔ bi na? Donc comme y'a fɔ fɔlɔ la, donc taamasiyɛn bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ se ka bana yɛlɛma u den na n'u furula ɲɔgɔn ma, donc n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 12. Maintenant an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san o san Mali la den 5000 ka taa fo 6000 o de bɛ wolo ni bana ye. An ka centre la yan fana san o san an bɛ mɔgɔ 1200 ou bien 1400 mɔgɔ kura minnu bɛna fara mɔgɔ kɔrɔlenw kan san o san an b'o de sɔrɔ yan. Donc o kɔrɔ ye ko bana in kɔni bɛ yen. An b'aw ladɔnya k'a fɔ aw sigilen bɛ ka aw tɛnku aw ka jɛmukan mandi kan ni o ye kɛnɛya bulon ye bi ani Dr Abubakar Aliyu Ture o de bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kuma joliti bana o kan ka lafaamuyali ɲuman ko o sɔrɔ o kan. Dr Ture an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye. An bɛ fɛ k'a dɔn sisan kolocibagatɔw u ka furakɛli bɛ cogo di aw bolo centre in kɔnɔ? Donc furakɛli sigiyɔrɔma 2 de don an fɛ yan. Donc minnu bɛ na ni fɛn tɛ yen, c'est-à-dire que ni bana yera a tigi la, n'a tigi nana an bɛ u b'a fɔ ko dossier de bɛ dilan a tigi tɔgɔ la k'a tɔgɔ ni a fɛnw bɛɛ k'a la, donc ka rendez-vous d'a ma a bɛ na dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ, donc ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ fura minnu kan ka taa o bɛ sɛbɛn, donc fura minnu bɛ an bolo yan centre la a bɛ da a tigi ma, fura minnu t'an bolo a tigi bɛ taa san kɛnɛma, donc rendez-vous bɛ to ka d'a ma, donc chaque fois a tigi bɛ na rendez-vous la, donc kalo 4 ou bien kalo 6 a tigi bɛ na pour que a ka se ka lajɛ. O ye lajɛli fɔlɔ pour que ka kɛ cogo min na bana kana wuli, donc furaw bɛ di ani ladiliw bɛ kɛ fɛn damadɔ bɛ yen minnu bɛ bana wuli pour que u mabɔ olu la. Maintenant furakɛli filanan o ye ni hali ni o kɛra ni bana wulila,
pour que a ka se ka furakɛ joona pour que a kana taa ɲɛ u b'a wele ko crise n'o wulila donc o fana u bɛ lada pour que ka furakɛ a la pour que a kana taa ɲɛ donc o furakɛli suguya 2 de bɛ an fɛ yan. Est-ce que moyen bɛ yen nɔ an kan ka minnu matarafa walasa jolitibana o kana n'an sɔrɔ? Alors comme y'a fɔ tiɲɛ bana de don donc moyen kelen min bɛ yen pour que bana in kana sɔrɔ o ye ni furuɲɔgɔnma 2 ni mɔgɔ n'u b'a fɛ ka furu ɲɔgɔn ma u ka jolita de kɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'o joli sɛgɛsɛgɛ donc ni bana taamasiyɛn ma ye o joli la n'u furula ɲɔgɔn ma baasi t'a la mais ni bana taamasiyɛn yera olu 2 fan cɛ ni muso la donc n'u furula ɲɔgɔn ma o de la u bɛ se ka den sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye donc pour que bana kana ye den na il faut que minnu furu ɲɔgɔnma 2 sani u k'a fɔ k'u bɛna furu u ka jolita de kɛ k'a lajɛ fɔlɔ. Est-ce que kɛwalew bɛ yen nɔ ou bien dumuniw bɛ yen nɔ jolitibagatɔ kan ka minnu dunni dabila walasa bana kana manifester a fɛ kosɛbɛ? Fɛn damadɔ de bɛ yen o de bɛ teli ka bana wuli donc jolitibana bɛ mɔgɔ min na donc a kan ka olu de matarafa donc comme n y'a fɔ mais fɔlɔ min bɛ teli ka dimi wuli o ye sumaya de ni sumaya jiginna donc an bɛ samiya la sisan ni san y'a tigi gosi ou bien ni san nana ni san jɔra sumaya min bɛ jigin ou bien nɛnɛ waati donc n'a tigi ma duloki giriman don ou bien n'a tigi bɔra san kɔrɔ ni san y'a gosi a bɛ se ka dimi wuli donc an b'a f'u ye ni surtout n'u nana lajɛli la ni waati ninnu na an b'u lajɛ an b'a fɔ ko samiya de bɛ yen donc u ka to ka duloki giriman don hali ni san ma na ani duloki giriman kan ka bɔ mɔgɔ t'a dɔn san bɛna waati min na donc sani a ka n'a yan ka segin ka taa so san bɛ se ka na n'a san nana o la n'a sɔrɔ duloki giriman t'a kan na donc ni nɛnɛ y'a minɛ ni sumaya jiginna a bɛ se ka dimi wuli. Filanan o ye ji kana dɛsɛ fari la donc il faut que u ka taa ka ji min ka caya donc o de la an b'a fɔ u kana sun donc n'u kɔrɔbalen u b'a fɔ k'u kana sun parce que n'u sunna u bɛ tile u ma dimi surtout ni sun wɛrɛ bɛnna ni funteni waati donc o bɛ se ka na ni dimi a bɛ se ka dimi wuli. Sabanan ni farikolo sɛgɛnna donc o fana bɛ se ka na ni dimi ye donc baara giriman o man kan ka o la o de la hali denmisɛnninw minnu bɛ école la an bɛ papier d'u ma pour que u kana éducation physique kɛ n b'a fɔ so kɔnɔna na fana u kana bila baara giriman na ka tile ka fini ko ou bien ka dɔnni girimanw ta ka tile ka yaala ka feerefɛnw dɔw bɛ yen ou bien minnu bɛ kungo kɔnɔ ka taa n'u ye foro la ka tile foro la ka taa fɛnkɛ ou bien ɲɔ susu ninnu par exemple minnu bɛ kungo kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw donc ani naaninan min bɛ se ka dimi wuli o ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ joli sira ninnu bɛ dɔgɔya ou bien joli tɛ taama ka ɲɛ donc ka duloki seerelenw don ou bien ka sigi ka mɛn sigilen bɛ yɔrɔ kelen donc o bɛ na ni joli tɛ circuler ka ɲɛ o bɛ se ka na ni dimi wuli sababu ye ka dimi wuli ani duurunan yɔrɔ min fiɲɛ tɛ circuler kosɛbɛ u b'a wele yɔrɔ tubabukan na u b'a fɔ ko oxygène tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bamanankan na u b'a wele ko nilan donc o tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni yɔrɔ datugulen don n'a tigi mɛnna o yɔrɔ la a bɛ se ka na ni sababu ye ka dimi wuli o de la an b'a fɔ les jeunes u kana mɛn hali n'u taara boîte ninnu na u kana mɛn yen c'est-à-dire que 30 minutes 1 heure de temps peut-être ka bɔ kɛnɛma ka fiɲɛ minɛ ka sɔrɔ ka don par exemple n'a ma ɲɛ a tigi b'a fɛ ka taa maintenant fɛn min bɛ se ka dimi wuli fana o ye dusukasi fɛn fɛn bɛ se ka na ni dusukasi ye a bɛ se ka dimi wuli par exemple ni waati na an bɛ examen ninnu waati la ni examen résultat bɔra ni examen ma ɲɛ waati dɔ la dusukasi bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli ou bien ni so kɔnɔna na ni fa ni ba ou bien kɔrɔ dɔ kɛlɛla ou bien ni cɛ ni muso ni problème dɔ yera ou bien o bɛ se ka ni dusukasi nana o bɛ se ka dimi wuli donc an bɛ o ladiliw de kɛ pour que dimi kana wuli donc ni ani dumuni fanfɛla la kɔni u bɛ se ka dumuni fɛn fɛn dun mais seulement u man ka minnu dun o ye dumuni minnu bɛ kumumafɛn ninnu parce que ni joli fana kumuna a bɛ se ka na ni dimi wuli ye ani boisson ninnu u kana boisson gazman ninnu min donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi wuli mais donc dumuni surtout yiridenw ninnu u ka to k'o dun ka caya ani fɛn fɛn bɛ se ka dun o bɛ se ka fɛn fɛn bɛ dɔn mɔgɔ tɔw fɛ u bɛ se ka dun mais seulement u kana kumumafɛn ninnu dun ani ji ninnu kana ji glacélen min u bɛ se ka ji suma min mais a kana kɛ glacé ye donc ka glace ta ka mugan ni fɛn ninnu ou bien ni jus ninnu n'a glacélen don u k'a to a ka sumaya
o ka se ka min donc o fɛn ninnu donc n'a o fɛn ninnu kɔni matarafa ani n'a b'a ka fura minnu bɛ di n'a b'o ta ka ɲɛ ni a bɛna rendez-vous la donc a ka ca Ala fɛ bana in t'a tigi tɔɔrɔ. An ka jɛmukan bɛ fɛ ka sɛnsɛn ka se a ban ma nka yan'an ka tila ɲininkali laban dɔ bɛ yen an bɛ fɛ k'o tɛnku i la o ɲininkali ye de jolitibana yɛrɛ nana cogo di diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire à origine. Alors a origine ma se ka dɔn kosɛbɛ mais lajɛli minnu kɛra ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra d'abord a yera ko k'a bɛ farafinna de la ka caya a origine kɔni ye farafinna de farafinna fana yɔrɔ min fɛn u b'a fɔ ko sumaya ka ca yɔrɔ min na paludisme sumaya bana ka se ka taa yɔrɔ min na donc maintenant lajɛliw dɔw kɛra sɛgɛsɛgɛliw dɔw kɛra a yera ko bana taamasiyɛn bɛ mɔgɔw minnu na olu sumaya fɛngɛ palu tɛ u kɛlɛ c'est-à-dire que u bɛ se ka palu kɛ mais palu a t'u dɛsɛ donc fɛngɛ sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o ye fɛn min nana de façon naturelle pour que sumaya bana mun ye paludisme ye a kana mɔgɔ caman faga donc naturellement la nature a fait que ni mutation c'est une mutation génétique donc on nana pour que ka mɔgɔw protéger ben malheureusement mɔgɔw furula ɲɔgɔn ma donc o ye mutation fila bɛɛ yɛlɛma denw fɛ donc denw kɛra banabaatɔ ye donc pour le moment origine kɔni o de don parce que yera sɛgɛsɛgɛliw dɔ yera hali il y a des pharaons de l'Égypte donc de l'Égypte antique minnu ta ye san n t'a dɔn a sanba ye jumɛn ye sisan mais a yera ko minnu autopsie kɛra minnu ka o momi ninnu na a yera ko dɔw bɛ yen minnu jolici bana tun bɛ minnu na donc o kɔrɔ ye ko bana kɔrɔba de don mais a dɔnna a ma mɛn kosɛbɛ mais a yera a bɛ farafin kunda de ka caya kosɛbɛ. Ni ne tun ye ɲininkali minnu tun b'an bolo k'o tɛnku aw la k'an b'i fo i ka kulomajɔ ani ka bisimilaliko ɲuman na. Docteur Abubakar Aliyu Ture an n'o ladeli tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi aw ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye kɛnɛya bulon ye ni ne tun b'an bolo k'a da aw tulo kan jolitibana o kan an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.